الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اس جہان میں بھیج کے خاتم النبیین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی بطور رہنما دی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آپ کی دل سے، زبان سے، ایمان کے ساتھ قدر کرتے ہیں، جو آپ دیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا نے 8 ارب میں سے 6 ارب نے انکار کر رکھا ہے، اور جو 2 ارب نے مان رکھا ہے ان میں سے بھی اکثر نے آپ کی ذات کو ولادت پر الجھا رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام کا پیدا ہونا، جنم لینا، پیدائش ہونا، ولادت ہونا، میلاد کا تذکرہ ہونا، تاریخ مقرر ہونا، وقت معین ہونا، یہ خاصہ ہے اس عقیدے کا کہ جس عقیدے میں خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ اللہ کی ولادت، نہ اللہ کی جنم، نہ اللہ کی پیدائش، نہ اللہ کی میلاد کی کوئی گھڑی، نہ اس سے کوئی بنا، نہ وہ کسی سے بنا۔ جس بھی شخص کو تھوڑی سی توجہ اللہ نے نصیب کر دی، بڑا آسان ہے یہ مسئلہ سمجھنا کہ اہل الحدیث کا عقیدہ پوری کائنات کے اندر سچا سچا کھرا کیوں ہے۔ یہ اعتدال کی دعوت، دلیل کی دعوت، وجہ کیا ہے؟ ہم نے کسی بھی چیز کو اپنی مرضی سے بنانا، مرضی سے چلانا، مرضی سے سنانا اور پھر اسے دوسروں پر مسلط کرنا، یہ ایمان کا حصہ نہیں سمجھا۔ عقیدہ وہ ہے جو منزل من اللہ ہے، آسمان سے اللہ نے اتارا ہے، جبریل امین لے کے آئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا ہے۔ ایمان بھی وہی، عمل بھی وہی، جو پیغمبر دیں وہ لے لیا جائے، جس سے روک دیں رک جایا جائے۔ اور یہی کائنات کا سب سے حسین اسوہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مگر اس وقت جب جیسے جیسے جہاں جس جس کو مائک ملتا ہے وہ اٹھ کر کے دین کی تعبیر اور تشریح کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 100
150 اسے واہ واہ اشش کرنے والے مل جاتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے، حالانکہ اگر توجہ کریں تو بنیادی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ان غلطیوں کی اصلاح کا بیڑا اہل الحدیث نے الحمدللہ اپنے سر اٹھایا، قوم کو بتایا۔ آج کی اس ملاقات میں ایک بہت بڑی غلطی کہ ذات الہ اور ذات مصطفیٰ دونوں ایک ہیں، اس کی انشاءاللہ غلط فہمی کا ازالہ، دونوں کی بات ایک ہے۔ اس حقیقت کو آپ احباب تلک اور پھر ان ساری چیزوں کے اوپر جو پانی پھیرا جاتا ہے یہ کہہ کر کے کہ جو میلاد کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ بھائی مجھے پوری دنیا میں اعلانیہ کہنا ہے، آواز جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں کو بیچاروں کو آج تک یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے دعویٰ کیا بنانا ہے۔ کبھی کہتے ہیں جی اس کا جواز ہے، منع نہیں ہے، منع دکھا دیں۔ کبھی کہتے ہیں جی نہیں، باقی عیدیں بعد میں ہیں، سب سے پہلی عید یہ ہے۔ کبھی کہیں گے یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ یہ ایمان کا جزو لا ينفک ہے، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں اور چارہ بھی نہیں۔ کبھی کہیں گے کہ جو اسے منائے وہ نورانی، جو نہ مانے وہ شیطانی۔ بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی کہ کریں کیا، گھبرا گئے، قوم کو پیچھے لگا بیٹھے ہیں، اب مطمئن نہیں کر پا رہے۔ کبھی کوئی اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کے میلاد نامے منائے۔ کبھی کوئی اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دین 4 چیزوں کا نام ہے، پیغمبر جو کہہ دے وہ دین، جو کریں وہ دین، جس سے منع کر دے وہ دین، اور جس سے منع نہ کرے وہ بھی دین۔ پھر تقسیم کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو آئیے ذرا تمہید میں 2 قانون سمجھیے، اور میری آواز انشاءاللہ ان احباب تک جانی ہے جنہوں نے یہ قاعدے قانون بنائے۔ غلطی بڑے بڑے لوگوں سے ہوتی ہے، اہل علم سے بھی ہو جاتی ہے۔ میں اپنے لب و لہجے کو بگاڑنا نہیں چاہتا، کچھ غلط نہیں بولنا چاہتا، بڑی محبت کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ دین صرف 2 چیزوں کا نام ہے، صرف 2۔ پہلی وہ چیز جس کا رب نے حکم دے دیا ہے، احکام کے آپ نے یہ کرنا ہے اور پیغمبر جو دے، اور دوسرا جس سے روک دیا جائے، عمل کرنا اور کسی عمل کو چھوڑنا، کوئی عقیدہ بنانا، کسی عقیدے کو چھوڑنا، یہی دین ہے۔ باقی منع دکھا دیں، اصل جائز ہے۔ جس جگہ پہ جانا منع ہو صرف وہاں لکھا ہوتا ہے کہ ادھر جانا منع ہے، باقی تو ہر جگہ جائز ہوتا ہے۔ تو اصول پڑھیے، ساری زندگی میرے بھائیوں کو قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے، دورے کرواتے، فقہ پڑھتے، اصول فقہ پڑھاتے گزر جاتی ہے، مگر عمل کی جب باری آتی ہے تو پریکٹیکل میں زیرو نظر آتے ہیں۔ لوگوں قاعدہ یاد کرو، اصول سمجھو۔ معاملات کے اندر اور کھانے پینے کی چیزوں کے اندر اصل علت ہے، قاعدہ اور قانون اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اباحت ہے، مباح ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات کی ہر چیز تیرے رب نے تیرے لیے بنائی، علت اور اباحت۔ اللہ کے وہی منع کرتے ہیں۔ جانور سارے چھپائے حلال ہیں، لیکن جو خبیث ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہی نے کہا کہ وہ حرام ہے۔
خبیث کون سے ہیں؟ کہا سارے چھپائے حلال، جن 4 پاؤں والے جانوروں کی کچلیاں ہوں گی، درندے ہوں گے، وہ بلی ہے، وہ کتا ہے، وہ چیتا ہے، شیر ہے، حرام ہے، کیونکہ ان کی نشانیاں بتا دی گئی۔ قرآن مجید اصولوں کی کتاب ہے، کوئی لفظوں کی ڈکشنری نہیں، وگرنہ ہزاروں جلدیں ہوتی پھر بھی پوری نہ ہوتی۔ کھانے پینے میں اصل حلت، اللہ کے حرمت کی دلیل آ جائے۔ مثال میں بتا چکا، پرندے سارے حلال ہیں سوائے ان پرندوں کے جو پنجوں سے شکار کریں، سارے چھپائے جو حلال ہیں اگر تکبیر پڑھ کے معروف اسلامی طریقے سے ذبح کیے گئے ہیں، اونٹ نہر کیا گیا ہے تو حلال، اگر اس کے بغیر مر جائے اور دم مسکوب نہ بہے اور اس کے اندر رہے تو یہ مردار ہے، وہ گر کے مرے، وہ چوٹ لگ کے مرے، وہ ٹکر سے مرے یا گل گھٹ کے مرے، مردار ہے۔ ان مرداروں میں سے 2 استثناء ہیں، ایک مچھلی پانی سے زندہ نکالی اور مر گئی، اور دوسری ٹڈی، یہ آپ کے لیے اللہ نے مستثنا قرار دے دی ہے۔ بہتا ہوا خون حرام ہے، وہی نے بتایا 2 خون مستثنا ہیں، ایک تلی کا خون اور دوسرا کلیجی کا خون، یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اباحت رکھی ہے، علت رکھی ہے۔ ہر حلال چیز بھی کھانی ضروری نہیں، کلو حلالا طیبا، جو حلال ہونے کے ساتھ جسے دل مانے وہ کھانا ہے، زبردستی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے؟ کھانے پینے میں، لین دین میں، جن بیوع سے، جن خرید و فروخت کے طریقوں سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ سود بھی ایک قسم کا کاروبار ہے، اس دور کے لوگوں نے کہا تھا یہ دونوں ایک چیز ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ کاروبار اپنے پاس رکھیے، یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، یہ حرام ہے۔ اس کی وضاحت کر دی گئی، دوبارہ سنیے، توجہ میری طرف پوری۔ یہیں سے دھوکہ دیا ہے لوگوں نے اور یہیں سے دھوکہ کھایا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں، لین دین، دنیا کے معاملات، جتنی دنیاوی چیزیں ہیں، امور ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہو کرو، آپ زمین پہ بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھیں، کرسی پہ آنا چاہتے ہیں آ جائیں، کرسی کو صوفے میں بدلنا چاہتے ہیں بدل لیں، چارپائی میں، منجے میں، پلنگ میں بدلنا چاہتے ہیں بدل لیں، اس کو آپ بیڈ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں کر لیں، بیڈ کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں، یہ دنیاوی معاملات۔ ٹیکنالوجی میں، دنیا میں جدت سے جدت لانا چاہتے ہو، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں رب عقل دیتا جائے گا، تم بناتے چلے جاؤ۔ سادہ پانی کو میٹھا بنا لو، چینی ڈال لو یا شکر ڈال لو، ستو ڈال کے مشروب بنا لو، تم اس کو جو ہے وہ سوڈا واٹر میں تبدیل کر لو، اس کو ملک شیک بنا لو یا جوسز بنا لو، جو تم سے ہوتا ہے ہونا حلال چاہیے، میں نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، جواز ہے۔ مگر جب بات دین کی آئے گی، عبادت کی آئے گی، بندگی کی آئے گی، الاصل فیہ المنع، عبادت کے اندر اصل منع ہے۔ دنیا کہتی ہے نا جی نہیں دکھا دیں، منع دکھا دیں، ان بیچارے علماء کو پا نہ پڑی تو وقت نو پڑی، اللہ ہی بھلا کرے، کوئی تھوڑا جہا پڑھیا سے دے دے عملی کر لیں گے، وہ بھجدے نسدے حالات نے اگر بڑھا دیتا ہے، توجہ کر لو ذرا۔ الاصل فی العبادات المنع، کوئی بھی عبادت جسے عبادت اور بندگی اور دین کہو گے، اس کے اندر جب تک وحی سے کرنے کی اجازت نہ ملے وہ منع ہے۔ یہ فرق جس دن آپ کو سمجھ آ گیا، جھگڑے ختم، نہیں جب سمجھنا چاہتے تو مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 5 نمازیں اتاری ہیں جو فرض ہیں، 6ٹھی نماز منع ہے۔ اب کوئی کہے جی میں پڑھنے لگا ہوں، منع کی دلیل لا دو، تو اصل منع ہے، اصل ہی منع ہے۔ جناب میں رکوع سے پہلے سبحان ربی العظیم پڑھنے لگا ہوں، اللہ کی تعریف کرنے لگا ہوں، منع دکھا دو، اصل منع۔ اگر کوئی کہے
جناب اذان سے پہلے درود کی منع اصل منع ہے، عبادت سمجھ رہے ہو نا؟ عید عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے۔ پیغمبر کی ولادت کے جشن کی عید جو رکھی ہے، یا تو واضح کر دو اپنی قوم کو، کہہ دو کہ یہ ایک رسم ہے، میری ذاتی خوشی ہے، انفرادی میٹر ہے، میں خوش ہونا چاہ رہا ہوں، میں خوش اس انداز میں ہونا چاہتا ہوں، نو پرابلم، آپ ہوں۔ لیکن اگر آپ اسے دین کہہ رہے ہیں، نیکی اور ثواب کہہ رہے ہیں، اجر اور ضروری کہہ رہے ہیں، امر مجبوری کہہ رہے ہیں، نہ ماننے والے کو ابلیس اور شیطان مان رہے ہیں، یا اس کو کافر یا پتہ نہیں منکر اور کیا کیا بول رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عبادت کی آخری انتہائی چیز ہے۔ تو پھر منع کیوں مانگ رہے ہو؟ اس کے اندر اصل ہی منع ہے۔ جیسے چھٹی نماز نہیں، ایسے تیسری عید نہیں۔ دلیل چاہیے، دلیل لے کے آؤ۔ البینۃ علی المدعی، یہ ہماری پنچایتیں نہیں ہیں کہ پنچایت کے اندر کہہ دیا جاتا ہے پاجیانوں کو قسم دے دے، حالانکہ اصل یہ ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے وہ دلیل لے کے آئے، اور جو مدعا علیہ اگر مدعی دلیل نہیں دے سکتا تو وہ جسٹ قسم دے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ مدعا علیہ تو پہلے ہی جھوٹا ہے، اس پہ الزام ہے، بلیم ہے چوری کا، ڈاکے کا، ہم اس کی قسم کیوں لیں؟ اس کی قسم کوئی اور دے۔ ہم نے تو حدیث کو اور اسلامک لا کو یہی رد کر دیا تھا، ہمارا تو پنچایتی اصول اپنا۔ تو دین کو بھی ہم نے کہا جی منع دکھا دیں، دکھاتے ہیں جناب منع، آنکھ کھولی ہے، آنکھ اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، قصور کیا ہے بھلا اس میں آفتاب کا؟ اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ذاتی خوشی ہے، نو پرابلم، انفرادی میٹر ہے، نو پرابلم، ہر بندہ اپنے انداز میں، چھوٹے سے بچے کی پیدائش پہ بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن کسی کی پیدائش کو آپ دین بنا کے، ہر سال اسے دہرا کے، لوگوں کو اس کی دعوت دے کے، دن کا تقرر کر کے، ٹائم زمان مکان کا تعین کر کے، دوام اور اس پہ ہمیشگی کر کے، لوگوں کو کہیں کہ آؤ اس کے اندر شریک ہو، جو شریک نہ ہو آپ اس کو کہیں کہ منکر ہے، گستاخ ہے، لعین ہے، ابلیس ہے، پھر تو یہ میٹر کوئی اور ہو گیا۔ اب تو آپ نے اس کو دین بنا دیا ہے۔ اگر دین بنایا ہے تو پھر اس کی دلیل چاہیے۔ آئیے، عید الفطر ثابت، اصل منع تھی کوئی عید نہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی نہ دے دیں۔ محرم گزرا کوئی عید نہیں، سفر گزرا کوئی عید نہیں، ربیع الاول گزرا کوئی عید نہیں، ربیع الثانی آیا کوئی عید نہیں، اس کے بعد جمادہ الاولی آیا، ثانیہ آیا، کوئی عید نہیں، رجب شعبان آیا، کوئی عید نہیں۔ محبوب رمضان آ گیا ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے، عید جی کوئی ایک ادھی عید رکھ دو، کہا کوئی عید نہیں۔ محبوب چاند دکھ گیا ہے شوال کا، صبح یکم ہے، کہا اعلان کر دو، مرد بھی نکلیں، عورتیں بھی نکلیں، بچے بھی نکلیں، جوان بھی نکلیں، خواتین جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی نکلیں، سید زادیاں ہیں تو وہ بھی نکلیں، راٹ خان زادیاں ہیں تو وہ بھی نکلیں، امیر و غریب کے گھر والیاں ہیں نکلیں۔ آقا سر پہ دوپٹے اور کپڑے پورے نہیں، عبائے نہیں، کہا اپنی بہن کے کپڑے یا دوپٹے یا عبائے میں شلٹر لے کر کے عیدگاہ پہنچ جائیں، حضور نماز نہیں پڑھنی۔ مرشد کہتے ہیں کہ نماز والی جگہ سے ہٹ کر کے بیٹھ جائیں، نماز ہوگی، خطبہ ہوگا، دعا ہوگی، شریک ہوں گے۔ محبوب عید ہے کوئی طریقہ ہی بتا دیں، کہا ایک راستے سے آنا ہے، تکبیریں پڑھتے آؤ، عیدگاہ میں پہنچ جانا ہے۔ آقا اذان دے، کہا اذان نہیں ہے، اقامت دے، کہا اقامت نہیں ہے، وقت ہے پہلے کچھ نفل پڑھ لیں، کوئی نفل نہیں ہے۔ محبوب کیا کریں؟ پہلے جو ہے وہ نماز پڑھائی جائے، پھر خطبہ نہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے خطبہ دے لوں، کہا نہیں پہلے عید پڑھائی جائے، 2 رکعت نماز، اس کے بعد خطبہ، پھر دعا۔ محبوب اب کیا کریں؟ راستہ بدل کے جائیں، تکبیرات پڑھتے جائیں۔ عید چھوٹی ہے، حضور کیا لیں؟ میٹھا لیں۔ چھوٹی عید کا فلیور بھی دے دیا کہ میٹھا ہے، وقت بھی دے دیا کہ سورج نکلنے کے بعد اتنا ہو تو وہ ہے، ٹائم بھی بتایا، تاریخ بھی بتائی، جگہ بھی بتائی، خود بھی گئے، لوگوں کو نکالا، دعوت بھی دی۔ حضور اگلا مہینہ آ گیا ہے، ذی القعدہ ہے، عید پڑی ہے، پھر نہ ایک عید ہو جائے، کہا نہیں۔ ذی الحجہ آ گیا ہے، یکم ہے عید کر لیں، کہا نہیں،
2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को बड़े अफजल दिन है, ईद हो जाए का नहीं। कहा 10 तारीख है, कहा ईद उल अजहा, जानवर कुर्बान करो ऊंटों की, उनके नहर करो, नमकीन इसका फ्लेवर है, खुद भी खाओ दूसरों को खिलाओ, यूं जाओ यूं लौटो, ऐसे नमाज इतनी रकतें। हुजूर 12 महीने गुजर गए हैं, इसके अलावा कोई? कहा हाँ जुमे का दिन है, जुमे का दिन है। अल्लाह ने पहले दिन से इसको अहले ईमान के लिए आगाज इससे इंतहा इस पे। और सुनो महबूब, फजर के फौरन बाद ईद है, मर्जी ईद की अपनी नहीं, बात मना पे आई है तो सुन। अगर बात कियास की होती, बात चाहत की होती, तो कितनी मुकद्दस घड़ियां थी फजर के बाद की, हम तब पढ़ लेते। नहीं, ज़वाल के वक़्त या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अू इला ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह के महबूब आ गए हैं। कहा बाकियों को भी कहो, मन गस्सल वक्तसल वबक्कर वक्तकर, जो जल्दी करे और कराए, नहाए और नहलाए, घर वालों में तरथल्ली डाले, उनको तैयार करे, अल्लाह के घर में आए, सुम्मा सल्लमा कुद्दिर ला, फिर उसको जितने नसीब में नफल पढ़ता जाए। महबूब क्या होगा? पहले नमाज पढ़ेंगे। आपने तो ईदों में पहले नमाज पढ़ी है, कहा नहीं आज हम पहले खुतबा देंगे। तरतीब किसकी, शरीयत किसकी, तरीकत किसकी, अंदाज किसका? यह है मेरा मसलक। पहले खुतबा होगा, फिर इमाम बैठेगा, फिर खुतबा होगा, फिर 2 रकत पढ़ी जाएगी। कितने? महबूब आज तो जोर है, जोर कहां गई? जोर कहां गया? वो तो लगातार आती है, तो जुमा और इस ईद की वजह से जोर छूट जाएगी। ईद उल फितर की वजह से फजर तो नहीं छूटी, ईद उल अजहा की वजह से फजर तो नहीं छूटी, आज क्यों छूट रही है? कहा मेरे रब की मर्जी, जैसे उसने मुझे दीन दिया है मैं वैसे आपको दे रहा हूं। कुछ समझ आ रही है कि नहीं? आओ एक और सीन दिखाओ। मेरे महबूब हज पे हैं और 9 तारीख को अरफा में, उसके बाद मेरे और आपके मुर्शिद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहां है? मिना में। 10 तारीख है, 10 ज़िलहिज्जा को ईद होती है कि नहीं? मक्का में ईद हो रही है। 1.25 लाख सहाबा में से एक भी सहाबी ने आपसे यह कहा कि महबूब ईद अगे तो आप ईदा पढ़ी दी, आपने कंकरियां मारी, रमीए जमार करवाया, 63 ऊंट नार किए, गोश्त बनवाया, पकवाया, उसमें से शोरबा लिया, बोटियां खाई, बाल मुंडवाए, कपड़े बदले, मक्का आ गए, ना मिना में ईद पड़ी। उस पता क्या चला कि जब हाजी हज कर रहा हो तो मेरे और आपके पैगंबर का उसवा यह है कि वो ईद वाले दिन भी ईद नहीं पड़ेगा। पूछो अपने उलमा से, करो चेक। दीन तेरी मेरी मर्जी का नाम नहीं। अगर कोई पढ़ ले तो मना कहां है? मना कहां है? मेरे मुर्शिद का ना करना ही मना है। यही उसवा है। आप मक्का में गए, तवाफ करा, 2 रकत नमाज पढ़ी, सफा मरवा की साई करी, पता यह चला 2 उसूल आपको दिए हैं कि खाने पीने में और लेन देन में, दुनियावी मामलात में असल इबाहत है जब तक मना की दलील ना आ जाए। इबादत बुनियादी तौर पे ही मना है जब तक कि उसका सबूत ना मिल जाए। क्या नमाज के अंदर रुकू और सुजूद और तशहुद के अलावा कोई और अदा नहीं हो सकती? हजारों अदाएं हैं, बंदा जो योगा करने वाले करते हैं। मसलन रफल यदैन पे आके कोई जैसे योगा वाले यूं करके खड़े होते हैं, हो जाए इतने जिवें हथ बन के खड़े सी, हुण एक दूजे नाल हथ चुके सी। कल नूं तुसीं रोको जी हुजूर ते काना यरफा यदैहि हदवा मन के बैहि औ इला शहमति उदुनैहि, कानों के बराबर या कंधों के बराबर या कानों की लौ के बराबर आपके हाथ खड़े होते थे, और आप यूं करके कहें ये बहुत आए दे चजर है, मैं बहुते चुके ने, मैं हैंड्स अप कीता है, मना बखा दो।
तो इसकी असल ही मना है जनाब चौधरी साहब, आलिम साहब, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, नाम के साथ साहब के लाहिके लगा लेना बड़ा आसान है, लेकिन उम्मत को गुमराह करके चले जाना, अल्लाह के लिए इससे डरिए, धोखा मत दीजिए। अगली बात पे आइए, पैगंबर के अकवाल दीन है। हम कहते हैं मेरे नबी की सारी हदीस पढ़ो, उनको पढ़ाओ, क्यों भागते हो? अफआल ये दीन है। अगर अफआल दीन है तो मेरे पैगंबर ने जो जो अफआल किए उनको तो कम अज कम पहले करो, वो होते नहीं, जो नहीं किए जी वो भी दीन। आपने ये नहीं किया, और मिसालें क्या देंगे दुनिया की, बात करेंगे दीन की। मसलन पहले स्पीकर नहीं सी हुंदा, पहले ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाई जा सकती है। आपको पता है कि मक्के के अंदर जिन लोगों की आवाज बुलंद तरीन थी उनमें सरे फहरिस्त नाम था जनाब अबू महजूरा रदी अल्लाह ताला। आपने किनको मुकर्रर किया? उन्हें। मदीने में जनाब बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज, अल्लाह ने वो ताकत, वो कुव्वत, वो हैबत, वो रिक्कत आवाज के अंदर, वो दबदबा, वो तमतना रखा था। अजान देते थे तो सोए हुए भी जाग जाते, सोए हुए। और मैं नहीं कह रहा, खुद हदीस के लफ्ज हैं, लियूक़िज़ नाइमकुम व लियुनब्बिह काइमकुम। बिलाल जो अजान देते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये इसलिए होती है कि मदीने में सोने वाले जाग जाएं, और जो क़याम कर रहा है उसे आवाज पहुंच जाए कि अगर मैंने रोजा रखना है तो अपनी इबादत को, क़याम को, नमाज को वाइंड अप करूं, मुख्तसर करूं, ताकि मैं सहरी कर लूं। ये खुद हदीस के अपने लफ्ज हैं। मेरे मुर्शिद ने बाद में इब्ने उम्मे मखतूम रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी आवाज वो भी बड़ी बुलंद आवाज थी। उबरी पे चढ़ते, मेज़ना पे चढ़ते और कहा जाता सब्बाह तसब्बाह, वो अजान कहते हैं। तो स्पीकर टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी व यखलुकु मा ला तालमून के तहत कुरान मजीद ने इसको, आप कहें जी हुजूर गधे पे चढ़ते थे, अब आप साइकिल से, मोटरसाइकिल से गाड़ी पे, फ्लाइट पे चले गए तो बिदअत। पहले बिदअत की तारीफ हुजूर पढ़ लीजिए, आपको ये तो समझ आ गई कि महबूब ने कहा कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत ज़लालत और करने वाला जलील। तुसी कहोगे जी जलील ते दूजा हुंदा दाल नाल, ते ये दलालत वाला जाल होना सी। कितनी जल्दी नुक्ता पढ़ते हैं, कुंडी पढ़नगे तो फौरी इस गल समझ आ जाएगी। समझ सारी होती है, लेकिन जो बात मुंह से निकाल बैठे उस पर बस जम जो गए हैं। मुर्शिद कहें, कायनात के इमाम कहें, उनका कौल कहे, आपकी बात कहे, वही वाली जुबान कहे, वमा यंतिकु अनिल हवा कहे, कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही और हर बिदअत ही गुमराह, व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर गुमराही, हर बिदअत का अंजाम जहन्नम है, जन्नत नहीं है। और ये तकसीम करके कहे जी दो होती हैं, एक चंगी हुंदी है जिहड़ी असी करिए, एक माड़ी हुंदी है जिहड़े भाभी करन। जिहड़ा असी करिए और जो मर्जी करिए, रोको ना, डको ना, ठीक हो गया, तुझे नहीं रोकते, करता चला जा, लेकिन इसे फिर दीन ना कह। जो मर्जी कर, खंड खा, खीर खा, केक खा, कस्टर्ड बनवा, खीरें खा, मैं नहीं रोकता, लेकिन अगर बिदअत है तो फिर सुन, किसी भी जायज काम को, जायज काम को, किसी के बेटे के पैदा होने पे महबूब बच्चे पे खुशी नहीं मनाते थे। मैं एक दिन पूछ लिया जी ईद दियां जिहड़ियां दुआवां हुंदियां जी, जिहड़े बच्चे नूं पैदा होण लग्गियां गिफ्ट दिंदे सी हुजूर, वो हुंदे जी? कहंदा जी पता नहीं, पता नहीं। बारकल्लाह फिल्महू रुज़िक़्ता बिर्रहू व बलग़ अशुद्धहू व शकरतल वाहिद। ये चार गिफ्ट सी जिहड़े हुजूर दिंदे सी पैदा होण ते। मैं क्या हुजूर ते पैदा होण ते कोई दुआ, कोई गिफ्ट आउंदी? वो कहंदा जी पता नहीं, ईद दा पता है, बस जश्न दा पता है,
सुने, 1.25 लाख सहाबा थे 9 जिलहिज्जा को, और 2.5 लाख हाथ थे, 2.5 लाख डंडे और 2.5 लाख झंडे हाथ में पकड़ा के महबूब लहरवाते और कहते कि कवो आज मेरे जश्न दे उत्ते बोलो। कहलवा सकते थे कि नहीं? मौका था। आपने खुतबा हज्जतुल विदा दिया, बड़ी अजीम अजीम बातें करी, लेकिन अगर यही दीन था, जरूरी था, लाजमी था, तो आप कौल से भी कहते, फेल से साबित करके दिखाते, खत्म नबूवत की मोहर लगवा देते। 1.25 लाख सहाबा को मदीना से लेके निकले थे, जो एहराम की चादरें पहनवा सकते हैं, वो उनके हाथ में कपड़े के झंडे नहीं बनवा के दे सकते थे। लेकिन मेरे दोस्त को धोखा लगा। यहां तक भी बात रहती, कोई बात नहीं थी। गलती कहां हुई, अपनी गलती नोट कर, अल्लाह शायद समझ दे दे। किसी भी जायज और साबित काम को अगर आप 5 चीजें उसमें पैदा कर देंगे और दीन समझ गए, दुनियादारी समझ के आप पेप्सी पी लें, आप जो है कोई और सोडा पी लें, ममानत नहीं। आप लिबास पहन लें, धोती पहन लें, चादर पहन लें, जौन सा मर्जी ले लें, हमें एतराज नहीं है। एतराज तब है जब तू पहले उसको दीन करार देगा, दीन करार देने के बाद फिर कहेगा कि इस फुलां तारीख को फुलां जगह पर हमेशा, हर साल, हर महीने, फिर उसकी दावत देगा, आओ आओ शरीक हो। और जो ना हो उसे तो फिर काफिर कहे या मुर्तद कहे या मुनकर कहे या इबलीस कहे। तो ये 5 चीजें एक जायज चीज को भी दीन के अंदर बिदअत बना देती। मसलन दुआ साबित है कि नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, हर सहाबी ने की, कुरान में दुआएं, हदीस में दुआएं, सुबह दुआएं, शाम दुआएं, हर नमाज में दुआएं। लेकिन आप क्या करें? हर साल कॉन्फ्रेंस थे ना जी, कॉन्फ्रेंस शुरू होने तो पहले कॉन्फ्रेंस 7 करमली च होनी है, खतीब साहब सियालकोट होंदे ने, लिहाजा पहले उतो दुआ करके कारवान टुरेगा, फिर इन्हां दे पुराने घर आएगा, फिर नवे घर पहुंचेगा, फिर जेड़े कोई कॉन्फ्रेंस की जिद च ने उन्हां दे घर जाके दुआ होएगी, ते जेड़ा उत्थे ना पहुंचे इबलीस ते शैतानी ते मुनकर, फिर उस तो बाद स्टेज ते आण के मुड़ बना। अगर आप एक जायज काम को भी दवाम, हमेशगी, जमान की शर्त, मकान की शर्त, और फिर उसकी दावत दे, और जो ना आए उसको बुरा भला कहें, तो ये 5 चीजें एक जायज दीनी और शरी काम को भी बुरा बना देती। यही तो हम कहते हैं, थोड़ा पढ़ लें, इबादत कह रहे हो, दीन कह रहे हो, तो असल ही मना है, तुम्हें दलील देनी होगी। जे दलील वाल टुर पे तो बेचारियां दा भांडा वेला है, इस वजह तो धक्के धुक्के खा के औखे सौखे हो गए। वो सामने च एक बंदा अन्ना हो गया, तो उन्होंने मुड़ के पूछण, आ किदां दा? कहंदा ये भी हरा है। आ चिट्टियां लाइटां किदां? कहंदा ये भी हरियां ने। आ टिशू किदां दा? कहंदा ये भी हरा है। कहंदा मौलवी साहब ने कपड़े किदां दे पाए ने? कहंदा वो भी हरे पाए ने। जेड़ी भी आयत पढ़नगे ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਓ ਲਾਮ ਦਾਲ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਦ ਸਾਬਤ है जी, जिथे भी आए। क्या बात है तेरे मुताले की, क्या बात है तेरी दलील की? वो जी अल्लाह ताला ने 5 नबियों का मिलाद नामा मनाया है। मैं कहा बिस्मिल्लाह जी आए करते हैं। पहला कहते जी आदम अलैहिस्सलाम दा, अल्लाह ने पहले ही तैयारियां करवा लियां, मिलाद होने लगी जे तो फरिश्ते तैयार रहा जाए। मैं आदम नूं बनाउण लगा, नबी नूं पैदा करन लगा। तवज्जो है थोड़ी बहुत। मैं आदम नूं बनाउण लगा तो तुसीं तैयारी वटो, मिलाद मनाउणी आपां किदां होनी है? सारे सजदा करया जे। जेड़ा मिलाद मना के सजदा कर लेगा वो नूरानी, तो जेड़ा नहीं करेगा वो शैतानी। मैं कहा बल्ले मौलवी, बल्ले ओ शेरा, मां ने तेनू इस दिन लई जम्मिया सी कि 8 साल मदरसे च धक्के खा के एंड ते आई लभी। तेरे रब ने ऐलाने खिलाफत करा था, लफ्ज भूल गया। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका, ये अल्फाज हैं, पढ़ जरा। मैं जमीन के अंदर क्या भेजने लगा हूं? अपना खलीफा भेजने लगा हूं।
اعلان خلافت کے اوپر مسئلہ بنا تھا، پیدائش اور ولادت پہ نہیں۔ دھوکہ دیتے ہو، معانی بدلتے ہو، تعریفیں کرتے ہو، اور صرف اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیے، فرقہ اور تفرقہ بازی کے لیے۔ قرآن کو خود نہیں بدلتے، کتنے اقبال نے تڑپ کے کہا تھا قرآن بدل دیں گے، خود نہیں بدلیں۔ اچھا جی، آدم پیدا ہوں تو اللہ میلاد منائے، فخر اولاد آدم پیدا ہوں تو پھر کہندے جی جنہاں نے سجدہ کر لیا تو میلاد منا لئی، او سن سنیا جی اونے نورانی تے جنہاں نہیں منیا اونے سونیا۔ ذرا رک میرے نالا، ایک کم فخر اولاد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے نبوت دے 23 سالہ چ ایک دفعہ بھی ان آیتاں تو استدلال کر کے معنی نہیں لیا۔ جے لے آئے تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں موجود ہیں، جا ایک حوالہ زندگی بھر کے لیے لیا بچارے سکے نہیں، ادھر ادھر کچھا کچھا مار کے 4 دن آئیں بائیں شائیں کر کے ٹر جاندے نے۔ وہ جی آوے کو اللہ نے میلاد منائی، جنہاں نے منیا نورانی، جنہاں نہیں منیا شیطانی۔ تو نے پیغمبر کو بھی معاذ اللہ کیا بولا ہے؟ جس طریقے میں تو کہہ رہا ہے ایسے پیغمبر نے نہیں منایا، میرے پیغمبر کے اصحاب نے نہیں منایا، اہل بیت اطہار نے نہیں منایا، تابعین تبع تابعین نے نہیں منایا، فقہاء محدثین مفسرین نے نہیں آزمایا، اور تیرے اپنے امام ابو حنیفہ نے نہیں منایا۔ جا اپنے اس فتوے دی ذات جو ایک مولوی کیڑا کیڑا ہون لیا کنوں چھڑی آئی۔ میلاد ہم نے انکار کرا ہے، 12 مہینے اہل الحدیث کا عقیدہ ہے اللہ پیدا نہیں ہوئے، محمد پیدا ہوئے۔ یہ تے عقیدہ ہی ساڈا، پیدائش ہوئی، جنم ہوئی، ولادت ہوئی، ابو کا نام عبداللہ۔ اگر دونوں رب کا نور ہے تو یہ عقیدہ تیرا ہے۔ 12ویں مہینے آ کر کے تجھے یاد آ جاتی ہے ولادت، 11 مہینے تو اعلان نور من نور اللہ رہتا ہے۔ جا پتا کر، ثابت کرنا ہے تو یہ کر کہ تیرے رب کے نور میں سے نور ہے، میں تیری مان لیتا ہوں۔ یا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے والد کا انکار کر دے، یا اللہ کا بھی ابو عبداللہ ثابت کر دے، یا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اماں کا انکار کر دے، یا اللہ کی بھی کوئی اماں ثابت کر دے، یا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ددیال کا پورا نسب اس کا انکار کر دے، یا اللہ کا بھی ایسا نسب ثابت کر دے۔ دونوں ایک جو ہیں، یا دونوں کی میرے محبوب کی 13 بیویاں، 11 بیویاں 2 لونڈیاں، 13 سسر، آپ کے سالے بھی سالیاں بھی، اللہ دیاں بھی انیاں بیویاں ثابت کر دے۔ جی اللہ دی بیوی نہیں اور محبوب انہاں دے نور چ نور نے، تو محبوب دی انہاں دی بیویاں دا بھی انکار کر دینا، کتے کوئی ایک تے گل دے۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویہ چھوڑ، مثبت جواب دے، لوگوں کو دھوکے دے کے۔ وہ جی قرآن میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہے جدوں ذکر آیا نا، ایڈی سونی ڈنڈی ماری ہے، ایڈی ڈنڈی میرے خیال تے پچھلے دور چہلے کتاب کو بھی نہیں بچی ہوگی۔ سارا سال لگے رہندے نے جی انبیاء فوت نہیں ہوندے، حیاتی مماتی دے چکر چ پے نے، تے جدوں یہ پڑھی نہ آئے دلیل دینی سی اوتھے اللہ تعالیٰ سلامتی کرے اس دن تے جدن میں جمیا۔ اگلے لفظ حافظاں نوں ہوندے نے، قاریاں نوں ہوندے نے، عربی چ ترجمہ نہیں ہوندا۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، ایک پڑھ کے نہ ترجمہ چھٹ گئے تے وچوں پورا پیس ہی کٹ دیتا، خان لا کے او ماریا، کینچی ہاتھ چ رکھی۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اکیلے مرے نہیں، مرنے کے بعد اٹھایا بھی جائے۔ یہ دونوں دا ترجمہ ہی حذف کر گئے، صرف اللہ نے اتنے میلاد منایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے میلاد نامے کو اللہ نے ووالد وما ولد کہہ کے منایا۔ جا تیرا بھلا ہوئے، مدرسے دی دال کھا کے تو دال دا بھی حق ادا نہیں۔ صحیح بخاری جا آیا جی، یہ بھی ذرا سن لیا جائے، دھوکے دیکھیں۔ ایک یہودی آیا، گل سنن والی ہے تے بابا ساری سنن والی ہے کہ یاراں دے حافظ جدوں جھوٹ بولدے نے بھول جاندے نے کہ پہلے کی کیا سی۔ کہندے جی میلاد تے اللہ نے او عالم ارواح وچ منا دیتا سی، اب جب انبیاء عالم ارواح میں منا رہے ہیں تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منایا۔
ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਯਹੂਦੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮਨਾਉਣੀ ਸੀ। ਸੁਣੀ ਜੇ ਨਾ ਗੱਲ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀ, ਸੁਣਿਓ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਆਇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕੋੜੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਬਾ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਹੂਦੀ कह रहा है कि आपकी किताब में एक आयत है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। अगर ये आयत हमारी किताब में होती तो हमने इस दिन को ईद बना लिया होता। इत्थों मोड़ दीजिए कहानी। अल्हम्दुलिल्लाह जानने वाले जानते हैं, जागने वाले जाग रहे हैं, सुनने वाले सुनते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, देखने वाले देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरे और आपके पैगंबर ने इत्थे कहते जी ईदां 5 हो गई। इस हदीस तो ईदां 5 साबित हो गई। एक जिदन आप यौमे अरफा च सी वो ईद दा दिन, खुशी दा दिन। मैं क्या सोने अगर वो सी ते उत्थे ते 1.25 लाख सी, ऐलान भी हो गया सी दीन दी तकमील दा। और यही आयत है, ये तो ईद थी, पैगंबर ईद बना देते और नहीं तो इसे जश्न ईद मिलादुन नबी में आज तकमील हुई है, मुकम्मल हो गई है, बल्ले बल्ले ईद होगी। नहीं हुई। कहते जी अगला दिन भी ईद दा केड़ा यौमुन नहर। मैं पूछे अभी उस यौमुन नहर ते ईद ते मेरे महबूब ने ईद पढ़ी? कहता नहीं पढ़ी ते नहीं। मैं क्या फिर हुजूर नूं वेखना किथे पढ़ते हैं तो किथे नहीं पढ़ते। कहते हैं जी अगले 3 दिन खाने पीने के अय्याम ईद। मैंने कहा ठीक है, ये 3 दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर इत्तिबा में तूने इसको ईद बनाया है। हजरत उमर जवाब देते हैं हमें इल्म है ये आयत कहां उतरी, लोग कितने थे, जगह कौन सी थी, मुकाम कौन सा था, दिन कौन सा था, तारीख कौन सी थी, मगर चूंकि मेरे मुर्शिद ने इस आयत के नाजिल होने पे ईद नहीं मनाई, ना मेरे से पहले अबू बकर ने मनाई, ना मैं मना रहा हूं, ना मेरे नबी के 1.25 लाख सहाबा ने मनाई। हम उस दिन को त्यौहार नहीं मानते जिस दिन को त्यौहार मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर नहीं किया। भाइयों इसलिए धोखे मत दें लोगों को। वो जी साबित हो गया जी, जो मना था वो आप बता गए, जो मना नहीं था वो अब आप अच्छे करके शुरू कर लें। जिस इलाके में नो गो एरिया होता है वहां पे लिखा होता है कि नहीं जाना, बाकी तो सब जायज है। दुनियादारी में तेरे लिए जायज है लेकिन पूछ के चलना पड़ेगा हलाल है या हराम है। दुनियादारी में दिल किया कि मैं आज किसी की जेब काटूं, मसीते आए हैं, चल जुम्मा जुत्ती पैरी अल्लाह तो लैनी ना अल्लाह दे करूं, चंगी जी जुत्ती चुक ले है तो दुनियादारी। मना बखाओ मसीतों जुत्ती चुकना नहीं है। मेरी मस्जिद में माशाअल्लाह अफीसर कॉलोनी है, जुत्तियां चुकनों लोग हटे ही नहीं। अफीसर लोग ने जुत्तियां चुको, रब दा करना ऐसा होया बड़ा समझाया, जिन्नी एक कानफ्रेंस ते इत्थे जोर लगदा ना उस तो बहुता लोगों को समझाया, पर जुत्तियां चुकनों लोग नहीं हटे। कैमरे लगा के लिख दिता खबरदार आपको कैमरे की आंख देख रही है। उदों की जुत्ती को नहीं चुकी गई। ते भी तुहाडी इतलाह वास्ते अर्ज दस्सिओ जे किसी नूं ना हाले असीं ओह पिछे सिस्टम नहीं लवाया, बाकी सिर्फ अखां ही लगी वो जी मना दिखा दें। सर जी इबादत में असल मना है, ये आज का सबक है कॉन्फ्रेंस का। जिथे को बोले दसो इबादत, अगर दीन कह रहे हो तो मना है, नहीं तो दलील लेके आओ। 5वीं नमाज अगर मैं लेके आता हूं तो दलील है, 6ठी लाऊंगा तो दलील देनी पड़ेगी, नहीं तो नमाज है ही नहीं। फजर की 2 रखते हैं, दलील है। 3री पढ़ूंगा तो मुझे दलील चाहिए क्योंकि इबादत है, असल मना है। क्यों कहे जी दलील बगाओ को रोक, मना की तरह मना की दलील यहां नहीं चाहिए, ये असल मना है। जैसे खाने में हुर्मत की दलील चाहिए, वगरना हर चीज असल में हलाल है।
یہ دو قاعدے لے کر کے چلیے گا. باقی انشاءاللہ یہ سچ جھوٹ ساری زندگی بولتے ہیں اور سر پہ قرآن اٹھا کے آیتیں پڑھ پڑھ کے بیچارے بولتے ہیں, اور عوام بیچاری کے کرے میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا, وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے. اتنے سلیقے سے جھوٹ کو آیات اور احادیث اور ادھر ادھر کے قاعدے قانون من گھڑ پہ اللہ کے لیے خود کو بدلو. اگر یہ کہیں عید ہوتی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دین ادھورا چھوڑ کے نہ جاتے. وہ اعلان کروا کے پوچھ کے گئے کہ کیا میں نے دین مکمل کر دیا, کیا میں نے حق ادا کر دیا, کیا میں نے بات پہنچا دی. اللہ البلغ. سب نے 2.5 لاکھ ہاتھ اٹھے تھے اور کہا تھا کہ ہاں محبوب آپ نے حق ادا کر دیا ہے. لہٰذا محبوب پہ الزام دینے سے پہلے یہی پتہ کر لو ذرا تاریخ کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں جو پیغمبر اتنا بھی بتائے چھوٹی چھوٹی باتیں, سرما کیسے, واش روم میں جاتے ہوئے دایاں قدم یا بایاں قدم, مسجد میں جاتے ہوئے کون سا قدم پہلے, کپڑے پہننے تلک, دودھ پینے تلک, آنے جانے تلک, عید کے آگے پیچھے کے رستے تلک ایک ایک چیز بیان کرے. اتنی بڑی عبادت چھوڑ کے چلے گئے کہ پوری کی پوری عید کا ہی انہیں پتہ نہیں تھا. تو اس لیے اللہ سے ڈریں. بندے تو آپ کے ساتھ ماشاءاللہ 80% کیا 100% بھی ہو جائیں, حق حق ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے بھی رہ جائیں تو وہی امت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھ دے, اور آج کی اس کانفرنس کی وسادت سے یہ سبق اللہ تعالیٰ دور دراز تلک لوگوں کے دلوں میں اتارے اور حق حقیقت سمجھنے کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ.